তো বন্ধুরা প্রথমত এই ভিডিওটা দেখো, তারপরে আমি কিছু কথা বলছি। क्यों मारा? क्यों खराब कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ, ये बिना फालतू में देश में को बुला रहा है तो बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इसका बहाना है, पेपर लीक तो उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ। राष्ट्रवादी हूँ मैं। শালা অন্ধভক্ত আবার বলছে কি জিয়াদি, মানে অভিজিৎ যে কংগ্রেস জনতা পার্টির অনার, সে একজন হিন্দু, ঠিক আছে? তো মানে এরা কেমন অন্ধভক্ত, তাও বলছে যে মানে কংগ্রেস জনতা পার্টির অনারকে মানে অভিজিৎকে বলছে যে ও জিয়াদি মানে মোল্লা, এরকম কিছু বলছে। অন্ধভক্তর কত রূপ হবে? তোর খেদে কাজ নেই, তুই আবার মানে তাকে চড় মারতে গিয়েছিস, তাই তো? নে এবার ঠেলা সামলা, জামা কাপড় ছেড়ে দিয়েছে তো, নিয়ে পুলিশ তুলে দিয়েছে, জেলের ভাত খায় এবারে।